حضرت مولانا কায়েস আহমদ সাহেব তশরিফ নিয়েছেন ইনশাআল্লাহ তাই বয়ান আরম্ভ হইছে ফলে আমরা ফেরাত হইব একটা নাশিদ হইব এর বাদে তাই বয়ান করব ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما شاء الله الله العظيم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله شفاعت کیجئے للہ محمد یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ شفاعت کیجئے للہ محمد یا رسول اللہ قرار منور سے میری آنکھوں کو نورانی قرار منور سے میری آنکھوں کو نورانی مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ مجھے فرقت کی ظلمت سے بچاؤ یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ محمد یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ کرے داؤد دیدن تمہارا مارے জীবন জ্বালা করে দাও দিদারে তোমার আমারে জীবন জ্বালা আশায় আশায় কেটে যায় দিন দেখো গো ইয়া রাসূল আল্লাহ আশায় আশায় কেটে যায় দিন দেখো গো ইয়া রাসূল আল্লাহ محمد یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ شفاعت کیجئے للہ محمد یا رسول اللہ قبر حشر
কুলে দিও গো ইয়া রাসূলুল্লাহ محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله شفاعت کیجئے للہ محمد یا رسول اللہ اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ مجھے دیدار چوک اپنا دکھاؤ یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ شفاعت کیجئے محمد